बजौड़ का हादसा हुआ और अभी तक हमें पूरी तरह ये भी नहीं पता कि जो जख्मी हैं उनमें से कितने बचेंगे, क्योंकि बड़े बुरे जख्म हैं उनके। लेकिन हमें इतना पता है कि 50 पाकिस्तान के शहरी शहीद हो चुके हैं। आज जो बिलावल की स्टेटमेंट आई है कि हम अफगानिस्तान के अंदर जाके भी दहशतगर्दों के पीछे उनके पीछे जा सकते हैं, हमला कर सकते हैं। कोई भी इस मुल्क में जो भी थोड़ा सा समझता है ये सारा तारीख है इस खत्ते की, यानी खत्ते का मतलब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के कबायली इलाके, वो इस तरह की अहमकाना स्टेटमेंट ना दे। आज अगर बिलावल ये कह रहा है कि जी हम वहां अंदर अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के पीछे जा सकते हैं, तो सबसे पहला तो सवाल इसका है कि ये कितनी दफा अफगानिस्तान गया है। सारी दुनिया के चक्कर मारे, किसी फॉरेन मिनिस्टर ने इस मुल्क का इतना पैसा नहीं खर्च किया दुनिया के चक्कर मारने में, और खास तौर पे अमेरिका का किसी ने इतना पैसा नहीं खर्च किया। एक दफा भी ये काबुल गया, जबकि हमारा 2500 किलोमीटर का बॉर्डर है, और जबकि एक नई हुकूमत आई थी जो प्रो पाकिस्तान थी, जो गनी हुकूमत थी वो प्रो इंडिया थी। मैंने कॉन्फ्रेंसेस के अंदर इसको देखा जिस तरह ये हाथ बांध के खड़ा होता था नरेंद्र मोदी के सामने। और मैं आखिरी कॉन्फ्रेंस जो ताशकंद में हुई थी, जिधर हिंदुस्तान भी था और रिप्रेजेंटेड, और इधर अफगानिस्तान भी था, हालांकि मैंने पूरी कोशिश की इनसे अच्छे ताल्लुकात करने की। मैं गया भी काबुल प्रेसिडेंट गनी से बातचीत करने के लिए, उनको एहसास दिलवाने के लिए कि हम तो जो भी हुकूमत होगी अफगानिस्तान, हमने उनसे अच्छे ताल्लुकात रखने। उसको पाकिस्तान भी बुलाया। उसके बावजूद इसने सबके सामने खड़े होकर कहा कि पाकिस्तान ने 10,000 अपने, उसने वर्ड यूज किया था, हमने लोग भेजे हैं, मिलिटेंट्स भेजे हैं जो मदद करें अफगानिस्तान के तालिबान की। सबके सामने झूठ बोला उसने। तो वो खुल के हमारे अगेंस्ट था। उनका जो सिक्योरिटी एडवाइजर था वो हर रोज पाकिस्तान के खिलाफ स्टेटमेंट देता था। कोई उधर से हमें मदद नहीं मिलती थी जब यहाँ कोई भी दहशतगर्दी होती थी। तो ये जब हुकूमत चेंज हुई तो हमें तो उन्होंने पूरी कोऑपरेशन का कहा, और हमें उस वक्त चाहिए था कि हम पूरा फायदा उठाते और जो भी हमारे मसले अफगानिस्तान के हम सॉर्ट आउट कर लेते। फॉलो आउट ये है कि मौलाना फजल रहमान ने स्टेटमेंट दी। फजल रहमान कहता कि जी हमारी एजेंसी सोई हुई थी। फजल रहमान साहब, जब हम इतनी देर से कह रहे हैं कि जो 636 पख्तूनख्वा के अंदर दहशतगर्दी के वाकये हुए हैं, हम कहते जा रहे हैं कि एजेंसीज का टाइम बजाय इंटेलिजेंस, असल में तो दहशतगर्दी इंटेलिजेंस एजेंसीज लड़ती हैं, बजाय उधर टाइम दे रहे हैं कि वो तो सिर्फ तहरीक इंसाफ को खत्म करने की कोशिश में थे। मुझे खतरा यह है कि अगर हमने इसके ऊपर जल्दी से काबू ना पाया और इसी तरह दहशतगर्दी बढ़ती गई तो वहां जो पख्तूनख्वा के लोगों के अंदर मैं गुस्सा देख रहा हूं ये बढ़ता जाएगा। और ये हमारी, मैं कोई डराना नहीं चाहता किसी को, लेकिन अगर यही गुस्सा बढ़ता गया और ये उस तरफ चला गया जो आगे जो दहशतगर्दी हो रही है और वो बढ़ती गई, तो क्या पाकिस्तान आजकल के दौर में जब माशी तौर पे हम, वैसे ही हमारा बदतरीन दौर है, क्या हम ये दहशतगर्दी का मुकाबला कर लेंगे? आज शहबाज शरीफ ने एक और इलेक्शन से भागने के लिए एक और सेंसस का शोशा छोड़ दिया। भाई मुझे ये बताएं कि जब से आप आए हैं 15 महीने पहले, तो क्या तब आपको नहीं पता था कि इलेक्शन अक्टूबर के अंदर होनी है, नेशनल इलेक्शन, आपकी टर्म खत्म होनी है? तब आपको नहीं पता था कि ये जो सेंसस जो भी हमने करना उससे पहले करें? ये एक और इलेक्शन भागने का इन्होंने रास्ता निकाल लिया। दूसरा, दोनों पख्तूनख्वा के अंदर और पंजाब में गैर आईनी हुकूमतें चल रही हैं, केयर टेकर। पहले तो वो केयर टेकर है ही नहीं, केयर टेकर तो न्यूट्रल होती है। वो तो इन्होंने अपनी ये एक नून लीग चला रही है पंजाब, और दूसरा वो फजल रहमान और वो ANP चला रही है पख्तूनख्वा। एक शोशा इसका, और ये कि जनाब हम सेंसस करवाना चाहते हैं, सिक्योरिटी का भी शोशा बना लेंगे। पंजाब की 14 मई की इलेक्शन उन्होंने इसलिए नहीं करवाई, हमारे पास पैसे नहीं है जी। पैसे MNAs को रिश्वत देने के लिए बहुत पैसे हैं, लेकिन हमारे लिए पैसे नहीं है इलेक्शन करवाने के लिए। 20 अरब रुपया नहीं था। लोग इलेक्शन का इंतजार कर रहे हैं। इन्होंने अब क्या किया? अब 2 कानून लेके आ रहे हैं। एक है सीक्रेसी एक्ट और दूसरा है प्रिवेंशन ऑफ एक्सट्रीम वायलेंस। वो एक में ही क्या कर रहे हैं कि आप इंटेलिजेंस एजेंसीज को कि किसी मसलन मेरे ऊपर एक
فوج کے ادارے میں, انٹیلیجنس کے ادارے میں ایک آدمی میرے اوپر قتل کرنے کی کوشش کرتا ہے, جو مجھے پتا اس نے کیا. میں نے اگر اس کا نام لے لیا تو ویسے ابھی انہوں نے میرے اوپر غداری کا کیس کر دیا ہے کہ یعنی میری جرت کیسے پڑ گئی کہ میں نے اس کا نام لے لیا ایف آئی آر کے اندر. وہ ایف آئی آر بھی نہیں ہوئی تو میں غدار بن گیا ہوں. اب یہ ایک تو وہ کرنے جا رہے ہیں, دوسرا سیکریسی ایکٹ میں کہ جناب یہ کسی کے گھر میں بھی گھس جائیں گے انٹیلیجنس ایجنسی. ہمارے گھروں میں تو گھس ہی رہے ہیں. میرے گھر کے اوپر حملہ ہوا, دروازہ توڑ کے 40 لوگ اندر آ گئے, گھر میں جو چیزیں پڑی لوٹی, لوگوں کو مارا دھاڑا, اٹھا کے لے گئے خنسامے کو, وہ جو مالی تھا 2-3 ورکرز سب کو اٹھا کے لے گئے. تو وہ تو ہو ہی رہا ہے ہمارے گھروں پہ. اب یہ فیصلہ کیا کسی کے گھر میں بھی جا سکتے ہیں کہ کسی کے گھر میں بھی جائیں گے, کہیں جی ہم سرچ وارنٹ کے بغیر اندر گھسیں گے, کوئی چیز بھی اٹھا لیں گے. میرے گھر جب آئے تھے تو وہ اسلحہ چھوڑ کے چلے گئے کہ جی اسلحہ ملا ہمیں یہاں سے, اور وہ سوشل میڈیا پہ دکھا رہے ہیں کہ لے کے جا رہے ہیں اپنی قمیضوں کے نیچے اسلحہ, اور وہاں اوپر چھوڑ کے چلے گئے. اور اب یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ تو کسی کے گھر میں گھس کے توڑ کے چیزیں اچھا لوٹتے ہیں, چیزیں چوری کر کے لے جاتے ہیں. تو اب تو اس کو قانون بنانا چاہتے ہیں کہ کہیں بھی جا سکتے ہیں. اصل میں یہ ایک آزادی کے خلاف اب یہ قانون بنا رہے ہیں کہ آپ ایک قانونی طور پہ ہمیں غلام بنا لیں کہ ہماری کوئی آواز نہ ہو, ہم کہیں نہ جا سکیں. غلام زمین پہ رینگتے ہیں, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. 25 کروڑ کی آبادی ہے. آج مجھے بتائیں ہماری کیا حیثیت رہ گئی ہے. وہ جا کے بلاول بھٹو کتنی دفعہ امریکہ گیا ہے, پتہ نہیں کتنے ہمارے ڈالر خرچ کیے اس نے وہاں. اور جب نریندر مودی وہاں گیا تو اس کو ایسا انہوں نے جس طرح کا استقبال دیا. اور اس کے بعد بائیلیٹرل ٹاک تھی ان دونوں کے بیچ میں, امریکہ اور انڈیا. پاکستان کو انہوں نے دہشت گرد بنا دیا کہ جی دھمکی دی کہ دہشت گردی بند کرو. یہ حیثیت رہ گئی ہے. ہندوستان جاتا ہے بلاول بھٹو, جو ان کا فورن منسٹر اس کو ذلیل کرتا ہے. میں نے کبھی کسی کانفرنس میں ایک ہوسٹ ملک جو ہوسٹ کر رہا ہے, میں نے کبھی نہیں دیکھا اس طرح کی ذلت. تو کیا حیثیت رہ گئی ہے کہ یہ ہماری حیثیت ہے, کیونکہ غلاموں کی کیا حیثیت ہے. تو میں آج آپ سب کو یہ آج پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نے رائے حق کے لیے ایک ظالم کے سامنے اپنی قربانی دینے کے لیے وہ تیار ہو گئے, لیکن ظلم کے سامنے جھکنے سے انہوں نے منع کیا. انہوں نے کہا میں اس سے بہتر ہے, اور میں کہتا ہوں کہ غلامی سے بہتر ہے موت. اور صدیوں تک ہر وقت جب مسلمان ظلم کے سامنے کھڑا ہوتا تھا تو ان کو یاد آتا تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نے ظالم کے سامنے سر نہیں جھکایا, سر کٹوا لیا. جسٹس کورنیلیس مسلمان تو نہیں تھے. سب جوڈیشری ان کو یاد کرتی ہے, ریسپیکٹ کرتی ہے. سب کو پتا تھا کہ انصاف کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. آج بھی وہی دن ہے. ہمارے ججز کے بیچ میں نظر آ رہا ہے کہ 1-2 ججز کھڑے ہو گئے ہیں اس ظلم کے نظام پہ دھمکیوں کے باوجود. وہ کھڑے ہو گئے کہ لوگوں کے انسانی حقوق کے لیے, اور وہ لوگ یاد کر رہے ہیں ان کو, گھروں میں ان کی بات ہو رہی ہے. میں آج اپنی جوڈیشری کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ملک کو بالکل غلامی سے بچانے کے لیے آپ روک سکتے ہیں. ہم تو کھڑے ہیں. میں تو آپ کو یہ واضح کر دوں کہ میں جب تک زندہ ہوں میں نے تو اسے قبول نہیں کرنا کبھی اس ظلم کو. اپنی جوڈیشری کو کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ ساری قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. جو آپ میں سے سٹینڈ لیتا جاتا ہے, انصاف کے لیے کھڑا ہوتا ہے, لوگوں کی آزادی کے لیے, لوگ اس کو ہمیشہ یاد رکھیں گے. لیکن ان کو بھی دیکھ رہے ہیں جو وہ کہتے ہیں نا, وہ طفل کیا کرے گا جو گھٹنوں کے بعد چلے, جو پہلے ہی سے گرے ہوئے ہیں, طاقت کے سامنے سر جھکا کے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو بھی, ان ججز کو بھی لوگ دیکھ رہے ہیں, ان صحافیوں کو لوگ دیکھ رہے ہیں. ارشد شریف ہمیشہ یاد رہے گا اس قوم کو کہ اس نے بجائے یہ کہ اپنے ضمیر کا سودا کرے, وہ ملک چھوڑ کے چلا گیا اور وہاں اس کو شہید کیا گیا. 4 آج ہمارے بڑے بڑے صحافی ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں, بجائے یہ کہ وہ اپنے ضمیر کا سودا کریں. اور یہاں ایسے لوگ ہیں جن کو انہوں نے جیلوں میں ڈالا ہے. غلام حسین
और या मकबूल जान, समी इब्राहिम, एयाज अमीर, ये लोग इनको याद रखेंगे कि इन्होंने ज़मीर का सौदा नहीं किया, ये खड़े हुए राय हक पे लिए। और यही होता है फर्क इंसानों में, ये है सारे अल्लाह के नबी इंसाफ के लिए स्टैंड लिए, उन्होंने मुश्किलें बर्दाश्त की। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी मुश्किलें बर्दाश्त की उन्होंने मक्का में, जब उनकी आज़ादी राय ली गए कि एक खुदा है, कितनी मुश्किलें उन्होंने उठाई। लेकिन हम हमेशा उनको, और हमें अल्लाह कहता है उनके रास्ते पे चलो, और हम यहाँ जुल्म के सामने घुटने टेक के बैठे हुए हैं और देख रहे हैं तमाशा कि सारा मुल्क का ऊपर गंद ऊपर बिठा दिया, और हमें कह रहे हैं कि जी अगर आप मुंह खोलेंगे तो आपके घर तोड़ देंगे, आपको जेलों में डाल देंगे, आपको मिलिट्री कोर्ट्स में ट्राई करेंगे, और हम डर के, हमें डरा के जनाब के भेड़ बकरियों की तरह हमें रखना चाहते हैं। ये है वक्त स्टैंड लेने का। ये मुश्किल वक्त जो आया, एक तरह मैं अल्लाह का शुक्र करता हूं कि मुझे पहली दफा नजर आया अपने लोगों का कि कौन कितने पानी में था, किसका कितना नजरिया था, कौन अपॉर्चुनिस्ट थे, और जिनको मैं बिल्कुल नहीं समझ रहा था कि वो ऐसे स्टैंड लेने के काबिल हैं, खड़े हो गए। वो मुश्किल वक्त के सामने खड़े हो गए। मेरी नहीं, वो नेचुरल लीडर्स बन रहे हैं अब। और इंशाअल्लाह इस पार्टी में मैं इलेक्शन करवाऊंगा पहले मौके पे। नेशनल लीडरशिप, नेचुरल हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप निकलेगी, और ये होगी इंशाअल्लाह वो असल तहरीक इंसाफ जो इस मुल्क के अंदर, जो 27 साल पहले मैं निकला था, इंसाफ का, अदल और इंसाफ इस मुल्क में सबसे पहले कायम करेंगे, फिर ये मुल्क खुशहाल होगा। वो इंशाअल्लाह वो लीडरशिप निकल रही है।